वेलकम टू विजन स्टडी ओडिशा। आज आम स्टार्ट करवा विद्युत चुंबक और तार तापीय प्रभाव। पिला माने ए विषय बहुत इंटरेस्टिंग विषय। यहाँ आम केवल पढ़ानी, यहाँ आम केमती बहुत भल भाव शिखा विद्युत कौन, विद्युत प्रभाव प्रभाव कौन, ये सब विषय तुम्हें भल भाव विषय जापर। तुम्हें जस्ट मो भिड सहित स्टिक होकर रुह, किसी प्रोब्लेम हेनी। तुम प्रॉपर्ली नोट मुझे या नोट रू पढ़ा आउ एक्सट्रा जिन प्रति लाइन में तुमको एक्सट्रा जिन कहबी। जिते एक्सट्रा जिन शुणव से तुम्हें फंडामेंटाली स्ट्रंग हम। ठीक अच्छे, बेसी टाइम वेस्ट करवानी, आम स्टार्ट करवा विद्युत स्रोत और यार प्रभाव, इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट्स। आम दैनंदिन जीवन में विद्युत बा करेंट उपर संपूर्ण भाव में निर्भरशील। पिला माने तुमे जो फोन यूज करुचो कि जो लैपटॉप रे मो वीडियो देखुचो कि फोन रे वीडियो देखुचो, सेटा केउथरे चलची? विद्युत रे ही चलची। विद्युत द्वारा आम बैटरी चार्ज करछे आ बैटरी द्वारा फोन चलची। से भाया विद्युत बिना आम कौन गोटे दिन बंचा संभव नुहे। बिना फैन रे तुम मैंने 5 मिनट रही पार ना। से भाया तो आम विद्युत तो आम नितांत आवश्यक। तो विद्युत कौन से पढ़ा जिते बड़े एक परिवाही, परिवाही कौन पिला माने? परिवाही तुम पुओ पिला माने रिलेट कर निहाती पुओ पिला माने जो कार सब आसे खेलना कार ता भीतर मोटर काढ़ी तुम मैंने मोटर घूरे निहाती। तो मोटर जो घूरुच पिला माने से गोटे तार नगौच ना बैटेरी और मोटर मध्य। तो से तारटा ही परिवाही बा कंडक्टर। बुझल, तार विद्युत को परिवहन करिवारे साहाय्य कला, सेइतिपई आमे ताको परिवाही कहले बा कंडक्टर कहले। जेतेबेले एक परिवाही मध्य दे विद्युत चार्ज प्रवाहित हुए, आमे एहाको विद्युत स्रोत बोली कहिताउ। विद्युत स्रोत बहुत इजी पिला माने बुझिगल। एबे आमे नेक्स्ट को जिबा। देखो विद्युत स्रोत मुख्यतः दुईटा आश्चर्यजनक बा कुहक प्रभाव देखाइଥାଏ। कौन ना तापीय प्रभाव, एटा हिट हबो। आउ कौन चुंबकीय प्रभाव। पिला माने तुमे माने देखिथुबो जे जेतले बल्ब गुटे जळाउछ, आगुर तू 110 बल्ब आसला तुमे माने देखिथिबो कि नाही मु जानि पारनु, किंतु आम बेले आमे 110 बल्ब देखिछे। तो 110 एई एलईडी बल्ब मध्य तुमे जेतले बहुत समय जलला बेले हाथ मारिबो निहाती सेटे गरम थिबो। पिला माने एठी मु तुमको वार्निंग दउछु, जाय कि हाथ मार दबोनी सेमिति, किंतु कौनसी बड़ लोकंक तत्वावधान तुम जा बल्ब रे हाथ मारी पार, किंतु मु तुमको वार्निंग दउछि बल्ब रे हाथ मारिबो नाही सेमति। तो बल्ब रे हाथ मारले सेटा निहाती गरम लागे। आ चुंबकीय प्रभाव कौन? चुंबकीय प्रभाव एमती तुम माने बुझी पारिबोनी। तथापि गोटे एग्जांपल दे पारिबी, किंतु तुम प्राय रिलेट करि पारिबोनी। जतले हम पढिया मु तुमको निहाती भाबरे भल से रिलेट करैबी। तुम जतले तार ऊपर दे गोटे कंपास को रखिबो ना, तो कंपास निडल निहाती हलिबो। सेटा मु केमती होउछ कोन नाही, सेतले हम चुंबकीय प्रभाव विषय पढिया, सेतले देखिबा। हो तापीय प्रभाव आगे आमे देख पढिया। ता पूर्व देखो टिके तुम पई विद्युत किपरि प्रवाहित होउछ गोटे सरल एग्जांपल देछि। तो एठी देखो प्लस रु भारी की जो तार जाइए टिके भूल अच्छी, तो दीटा सारा तार एठिक जीव। बल्ब को सिंगल तार जीवनी। पिला माने तुमे माने जानिछ माने मोटर घुरौछ, सिंगल तार मोटर घुरुछु कि ना। तो कनेक्शन भी बहुत टाइप रो अछि, सीरीज कनेक्शन अछि, पैरेलल कनेक्शन अछि, जोटा तो हमें पढ़िया परे। तो आगे देखिबा कोन होछि नाही। तो विद्युत स्रोत ओ तार तापीय प्रभाव एटा हमें फास्ट पढ़िया। जेतेबेले कौनसी उच्च प्रतिरोधक, पिला माने एटा भल से टर्म टा बुझियो। प्रतिरोधक हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वर्ड टा बहुत यूज हो तुम 12 क्लास रे। ता ऊपर बहुत ये अछि, मैथमेटिकल प्रॉब्लम मध्ये अछि। हो जेतेबेले कौनसी उच्च प्रतिरोधक थिबा तार मध्ये देई विद्युत प्रवाहित होइताए, ସେହି तारटी गरम हो जाए एवं ताप सृष्टि करे। यही प्रक्रिया को विद्युत स्रोतर तापीय प्रभाव कहा जाए। पिला माने तुमे घर हीटर देखिथिबो, जे मानको घर नाही तो सुनिबि तो थिबो हीटर कोन। तो हीटर गोटे कोइल थाए, से कोइलटा हाई रेजिस्टेंस विशिष्ट बा हाई उच्च प्रतिरोधक विशिष्ट। तो सही कोइल दे जते विद्युत आमे पास करौचे, एटा हीट इलेक्ट्रिक शक्तिटा हिट शक्ति को कन्वर्ट होउची। ठीक अछि, केमती होउची से कोन नाही सेटा एठी कहला। काहे की हुए देखो बढ़िया भाबरे तुम पे नोट तयारी करची सब जिंसर काहे की हुए। तुम फास्ट कोन कहितला जिज्ञासा ना, बही ना ही तुमर जिज्ञासा, तुम मन रे आसीबा दरकार काहे की हुए। देखो लेखली कोन ना, तार मध्य रे जतेबेले विद्युत कणिका गुडी को गति करंती, सेतेबेले तारर भी तो अणु अछि ना। तार कोन अणु सब जिंस तुमे भी अणु परमाणु द्वारा ही तयारी हेइ जाओ। तो एठी कोन कहला ना, तार जेतेबेले विद्युत कणिका गुडी को गति करूछंती, सेतेबेले तारर अणु ମାନଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ କଣ ହେଲା ନା, ବିଦ୍ୟୁତର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାରର ଅଣୁ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଆନ୍ତି ବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଘର୍ଷଣ ବା ବାଧାକୁ ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହନ୍ତି ନା। ଏହି ଘର୍ଷଣ ବା ବାଧା ଯୋଗୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତାପ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଦେଲି। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲ କେମିତି କଣ ହଉଛି। ଦେଖ ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣିଗଲେ, ଏତେ କେତେ ପରିମାଣରେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ଦେଖିବା। କହିଲା
ताप उत्पन्न पाई केउ केउ विषय उपरे निर्भर करे। देख तारर प्रकार केउ प्रकार तार आमे यूज करूचे विभिन्न प्रकार धातु तार विभिन्न परिमाण ताप सृष्टि कराती। विभिन्न प्रकार धातुर तार विभिन्न प्रकार ताप सृष्टि कराती। जार जते रेजिस्टेंस से सेते ताप सृष्टि करिवो। ठीक अछि। तारर लंबा उपरे मध्य केते ताप सृष्टि हबो डिपेंड करे। देख कोन कहला ना तार जेते लंबा हबो प्रतिरोध सेते अधिक हेबो एवं ताप अधिक सृष्टि हबो। ताप सिना अधिक सृष्टि होउची पिला माने किंतु सेतिकी विद्युत मध्य हमर खर्च होउची। आमे लंबा तार नै परिबा किंतु ताप भी बेसिका सृष्टि हबो किंतु सेतिकी विद्युत मध्य हमर जाउची। तापर कोन तारर मोटेई उपरे भी डिपेंड करिवो। पतला तार अधिक गरम हुए। पतला तार जल्दी गरम हे जिवो ना। तुमे पतला प्लेट नै गुटे गरम करिवो आ गुटे मोटा प्लेट नै गरम करिवो कोनटा जल्दी गरम हो ऑब्वियसली पतला प्लेट टा। प्लेट माने मु खाଇବା प्लेट कथा कहूनी पिला माने लुहा प्लेट नब तुमे धातुर प्लेट नब नहने जाई कि तुमे दुना प्लेट नहीं गरम करथो पुड़ी जोस तार गरम हवा प्रक्रिया अलग आ धातु आमे एबे धातु विषय पढुछ ना सब धातु उपरे। ठीक अछि। एबे कोन कहला विद्युत सत्तर परिमाण देख एटी कहला विद्युत सत्तर परिमाण उपरे मध्य कोन ए जे ताप केते सृष्टि हो डिपेंड करे। अधिक करंट गले अधिक ताप सृष्टि हो। वोल्टेज नाही तुमर हीटर जळिवो कि भात फुटिवनी ना अधिक करंट दरकार तुमर वोल्टेज थिबा दरकार ना। तापर एबे देखिया व्यवहारिक उदाहरण डेली लाइफ रे आमे केमती यहाँ को यूज कर देख जो कथाटा कहते सेटा अच्छी इलेक्ट्रिक हिटर गीजर इस्त्री। गीजर पिला माने जानिछ जे पानी गरम करे इस्त्री जेटा आयरन। ठीक अछि। इलेक्ट्रिक हिटर तो जेटा मु कहूची एबे आसलानी दामिका दामिका हिटर मध्ये सब आसुची। एही समस्त उपकरण गुडी करे एक स्वतंत्र तार कुंडली थिबा कुंडली थाए जाहाकू एलिमेंट कहा जाए। यह साधारणतः नाइक्रम नामक एक मिश्रित धातुरु तार तैयार होता है। तो तारटा कौ धातुरु तैयार होता है नाइक्रम। एठी तंबा तार नेन होनी तंबा तार नेन तो इजीली पास हे जो हमर इलेक्ट्रिसिटी तो रेजिस्टेंस हलन ना तो नाइक्रम रे अधिका रेजिस्टेंस सृष्टि होउची आ एटा कुंडलीकार माने बुले 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 केमती एमती 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 थाए। तो जहा पर से अधिका हीट जनरेट करिवो। एथिरे करंट गले यह लाल होई प्रचुर गरम होई जाए। देखिथिवो जे माने से माने रिलेट करि परिवो। आउ कोन ना विद्युत बल्ब आगुरु देखो ई फिलामेंट कथा कहला आगुरु 110 बल्ब आस्तला 180 बल्ब आस्तला से माने जे माने देखिथबो जेटा हळदिया कलर जळे तो सेई बल्ब ले आमे एई इफेक्ट देखि परिया कोन हिटिंग इफेक्ट। बल्ब भितरे थिबा अति पतला एवं कुंडलीकृत तार को फिलामेंट देखो मु कहली फिलामेंट सेटे जे कटि जाए तुमे जानिथिबो पिला माने आगुरु कहले फिलामेंट कटि गला तो फिलामेंट कटि गने बल्ब भी मध्ये कटि जाए। तो फिलामेंट कहा जाए एहा टंगस्टन धातु टंगस्टन नामक एक स्वतंत्र धातु तैयारी होता है। यार गलनांक अति उच्च गलनांक कौन ना मेल्टिंग पॉइंट पिला माने ए धातुटा देख लुहा को गरम कले किछि तापमात्रा पर लुहा भी तरल जिवो किंतु ए जे टंगस्टन टा अछि आ गलनांक बहुत अधिक जहा माने जदि हम तरल जिवो तारटा ताने हमें हम कोइल तो खराब हे गला दिने तरल दिने लाइट जळे देलो ता दिन को लाइट कटि ଯାଇଛି କହିଦବା ଯଦି ତରଳ ଗଲା ଏଠି ତରଳି ଗନେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଥିପାଇଁ ହାଇ ଗଳନାଙ୍କ ଯେଟା ଅଧିକ ଗଳନାଙ୍କ ଯାହା ସେଇ ଧାତୁଟାକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଛେ ବଲ୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ ଦେଖ ଏହାର କେତେ 34,000 डिग्री सेल्सियस लुहा प्राय 15,000 डिग्री सेल्सियस रे हमर मेल्ट हे जाए किंतु एटा टंगस्टन केते कहला 34,000 डिग्री सेल्सियस। करेंट प्रभाव हेले यह एते गरम हो जाए जे यह उज्जवल होई आलोक विकिरण करे। देखो पिला माने एटा तुमको जूम करके देखेजी तो जे माने ए बॉल देखिछ से माने मध्य रिलेट करि परियो भल से देखियो ताको जूम करके तुमे आखि निदिखै कि देखिवो एमती से बॉल भितरे एमती थिवो तो एई पटु करेंट गला घुरी 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 एटे आसला ए दिटा कोन एटा सपोर्ट पई अछंती नहने एटा बहुत नरम जिंसटा ना तुमे हल्ले कि देखियो सेटा हल्ल लागथो ता भितरे। ठीक अछि पिला माने तो ताको मने रखिया पई देखो गरम माने हॉट हॉट रु एच रो गुटे वर्ड काढी परिबा जेरको कि हीटर ओ फॉर ओवन ओवन पिला माने यूज करछ रसोई घर यूज हुए ओवन जेरको टी फॉर टोस्टर टोस्टर कोन ना ब्रेड को पुड़ीबारे ये साहाय्य करे गोटे प्रकार यंत्र जेटा को टोस्टर कहा जाय पिला। तो हॉट रु आमे तीनटा एठी देखो हमर हॉट ऑलरेडी मने अछि हॉट को गरम कहबा तो हॉट रु तीनटा यदि एग्जांपल पचार देला परीक्षा रे तुमे काढी परिबो। ठीक अछि पिला माने एबे पढिबा सुरक्षा कवच बा इलेक्ट्रिक फ्यूज कोन आमे सेटा पढिबा एबे इलेक्ट्रिक फ्यूज एटा कोन एटा सेई जे हीट इफेक्ट रो गोटे एप्लीकेशन।
ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମେ ଘରେ ହଠାତ୍ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲେ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପୋଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଜ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଫ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଆମ ଘରର ଜେନେରାଲ କରେଣ୍ଟ କେତେ ଆସେ 220 ତ ହଠାତ୍ ଯଦି 400 ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ ଯେଟାକି କ'ଣ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଗଲା ତ ସେଟା ଫ୍ୟୁଜ୍‌ଟା ତରଳିଯିବ, ସେ ତାରଟା କଟିଯିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିଲା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବର ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଉପକରଣ। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ ସୀସା ଓ ଟିଣର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ଗଳନାଙ୍କ ବହୁତ କମ୍। ହିଟର ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାରର ଗଳନାଙ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ କଏଲଟା ଛିଡ଼ୁ ନଥିଲା କେବେ ବି। ହିଟର କିମ୍ବା ବଲ୍ବ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ନା ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରଟା ମେଲ୍ଟ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତା ଅପୋଜିଟ୍ କରିବା, ତାରଟାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା। ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତ ଆମର କନେକ୍ସନ କଟିଗଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଲେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ସର୍କିଟର ନିରାପଦ ମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାରଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇ ତରଳି ଛିଡ଼ିଯାଏ। ଫଳରେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମର ଦାମୀ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ। ତ ଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଫ୍ୟୁଜ୍ ଧର ବେଳେ କଟିଗଲା ତାର ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ନାଗି ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଲଗାଇତେ ପଡ଼ିବ। ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଯେ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ନୁହେଁ ସୀସା ଓ ଟିଣର ମିଶ୍ରଣ ଧାତୁର ଯେ ତାରଟା ତିଆରି ହେଲା ସେଟା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଡାକିକି ଲଗାଇତେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା MCB ଗୋଟେ ଆସିଲା ଜିନିଷ। MCB କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। MCB ଦେଖ ମିନିଏଚର ସାର୍କିଟ ବ୍ରେକର। ତ ଏହାର କାମ କ'ଣ ନା ଆଜିକାଲି ଘରମାନଙ୍କରେ ପାରମ୍ପରିକ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଦଳରେ ବହୁଳ ଭାବରେ MCB ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କରେଣ୍ଟ ନିରାପଦ ମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହି ସୁଇଚ୍ ଆପେ ଆପେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ MCB ସୁଇଚ୍ଟା କ'ଣ ଯଦି ଅଧିକା ଭୋଲ୍ଟେଜ ପାସ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କିଏ କରେଣ୍ଟ ଖାଇଗଲା ସେଟା ଆପେ ଆପେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ବା ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଯିବ। ତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଯେମିତି ଲଗାଇତେ ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ଲଗାଇତେ ପଡ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୁଟିଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଯେଠି କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ଦିଟା କି କିଛି ବି ହେଉଛି ତ ସେଟା ସୁଧାରିବା ପରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ MCBଟାକୁ ଉପରକୁ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। ଫ୍ୟୁଜ୍ ଭଳି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ମେକାନିକ୍ସ ଡାକିକି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଡାକିକି ପୁଣି ଥରେ ତାର ଏଡ୍ କରତେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଏଟା ଇଜି ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ MCB ଘରମାନଙ୍କରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଉଛି MCB ସୁଇଚ୍ର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, କିନ୍ତୁ MCB ସୁଇଚ୍ ଏମିତି ଲାଗିନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ। ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଲାଗିଛି, ଭର୍ଟିକାଲି ଲାଗିବ। ତ ଭର୍ଟିକାଲି ଲାଗିଲା ମାନେ ସେଟା ତଳକୁ ଖସିବ ମାନେ ବନ୍ଦ, ଉପରକୁ ରହିଲା ମାନେ ଅନ୍। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ବିଦ୍ୟୁତ କୁହୁକ ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କ'ଣ ସେଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପରେ ଯିବା। ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ କେବଳ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କୁହୁକ ପରି କାମ କରିପାରେ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ତାରକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। କେମିତି କରିପାରେ ଆଉ କିଏ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଡେନମାର୍କର ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହାନ୍ସ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଷ୍ଟେଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଷ୍ଟେଡ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦେଖ ସେଇଟା ଲେଖିଲା ଅର୍ଷ୍ଟେଡଙ୍କ ଐତିହାସିକ ପରୀକ୍ଷା। ସେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ସେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାର ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ତାର ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପାସ ସୂଚି ତୁମେ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, କମ୍ପାସ ତାର ନିଡିଲ ଯେଟା ଛୁଞ୍ଚି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତୀର ଥାଏ ସେଟା ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଥିବା ତାର ନିଜ ଚାରିପାଖେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଷ୍ଟେଡ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଜିନିଷଟା ଏଠି ଆମେ ଦେଖେଇଛେ। ଦେଖ ଏଟା ଅଫ୍ ଅଛି ସୁଇଚ୍, ସେତେବେଳେ ଆମର କମ୍ପାସର ନିଡିଲ ସବୁବେଳେ ନର୍ଥ ପୋଲକୁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିକି ତାରରେ ସୁପରିବାହି କଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ କମ୍ପାସଟି ତାର ନିଡିଲ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଏହା ଏହି ତାର ଚାରିପାଖେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ। ଏହା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଯାହା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାମ କରେ। এটা କେମିତି କାମ କରେ କେମିତି ନୁହେଁ ସେଟା ଆମେ ଆସ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନବା, ଏହା ଚାରିପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ ଆବରଣ ଥିବା ତମ୍ବା ତାରକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳି ବହୁତ ଥର ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅ। କେମିତି ନା ଏମିତି ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ତାର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଯୋଗ କରି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସେହି ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଏବେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେ ତା ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୁହା ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରୁଛେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିବ ସେଟା
ତା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ହରେଇଦବ ସେ ମାନେ ସେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଯେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବ ତାକୁ ଆଉ ଟାଣିକି ରଖିବନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଆଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ଦେଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କହିଲେ। ଦେଖ ଏହି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକକୁ ଆମେ କିପରି ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବା, କେମିତି କରିବା ନା ଏନସି ଆର ସୂତ୍ର ଦେଖ, ଗୋଟେ ଏନସି ସୂତ୍ର। ଏନସି କ'ଣ ନା ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ନ, ଏ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲେଇଥିଲେ ଆମେ ଯେତେ ତାକୁ ଅଧିକ ବୁଲେଇବା ସେଟା ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ, ଆଉ ତାର କରେଣ୍ଟ ଯେତେ ଆମେ ଅଧିକ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ପ୍ରବାହ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକକୁ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଇବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ୟୁଜ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକର ପ୍ରମୁଖ ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କ୍ରେନ୍, ହେଭି କ୍ରେନ୍ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ କଳକାରଖାନାରେ ଏବଂ ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ରେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭାରି ଲୁହା ଜିନିଷ ଏବଂ କଣ୍ଟେନର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟେକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ। ଆବର୍ଜନାରୁ ଲୁହା ଅଲଗା କରିବା, ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଲୁହା ହଉ କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିରେ ଭୁଲବଶତଃ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ କ'ଣ ଅପରେସନ, ବିନା ଅପରେସନରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା। ଆଉ ଖେଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଘଣ୍ଟି ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବେଲ୍ କ'ଣ ସେଟା ଦେଖିବା। ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବେଲ୍ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକର ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ବା ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିଥିବା କଲିଂ ବେଲ୍। କଲିଂ ବେଲ୍ ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଲିଂ ବେଲ୍ ଆସୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯେଟା କହୁଛେ ସେଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ହେଉଛି ସେଟା ଦେଖିବା। କିପରି କାମ କରେ ଦେଖ, ଏହା ଭିତରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ତାର ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ଥାଏ। ଏହା କ'ଣ, ଏହା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନରମ ଲୁହା ପାତିଆ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ହାତୁଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଏକ ଧାତବ କଟର। ଧାତବ କଟରା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଧରିନିଅ ବା ଗିନା, ତା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବେଲାକୁ ତୁମେ ପିଟିଲେ ଟଙ୍ଗ କିନା ସାଉଣ୍ଡ କରିବ, ସେମିତି ସେ କଟରା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଟା କଟରା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତ କଟରାକୁ ପିଟିଲେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ସୁଇଚ୍ ଦବାଉ ସାର୍କିଟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଏକ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚୁମ୍ବକଟି ଲୁହା ପାତିଆକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ଫଳରେ ଲୁହା ପାତିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ହାତୁଡ଼ିଟି ଯାଇ କଟରା, ଯେଟା ମୁଁ କହିଲି ବେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ପିଟେ ଏବଂ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଟିବା କ୍ଷଣି ସାର୍କିଟଟି ଛିଡ଼ିଯାଏ। କେମିତି ନା ସେଟା ଯାଇକି ଯେ ପିଟିଗଲା ସେଟା ଗୋଟେ ସାର୍କିଟଟା ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ତ ସେଟା ଛିଡ଼ିଯିବ। ଚୁମ୍ବକଟି ଆଉ ଚୁମ୍ବକ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ପଛକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସେ। ପୁଣି ଥରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଚିପିକି ରଖିଛେ ସୁଇଚଟାକୁ, ତ ପୁଣି ଥରେ ସାର୍କିଟ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ପୁଣି ପିଟେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାରମ୍ବାର ହେବା ଫଳରେ ଲଗାତାର ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ଶୁଭେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତାର ଆମେ ଇଏ ବି କରିଛେ କେମିତି ଏଟା ମେକାନିଜମ କାମ କରୁଛି। ଏଟା ଭଲସେ ଦେଖିବ ଫିଗରଟାକୁ, ତୁମେ ଫିଗରରୁ ହିଁ ସବୁ ବୁଝିବ। ଠିକ ଅଛି, এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛେ ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।